السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور آپ کے ہمیشہ ٹھیک رہنے کی دل سے دعا گو ہوں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حمد و صلاة کے بعد دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، انسان معاشرے میں جب جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنی عمر کے منازل طے کرتا ہے، بہت سارے لوگوں سے اس کا سابقہ پڑتا ہے، بہت سارے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ بچپن سے لے کر تا وقت انتقال وہ جتنے لوگوں سے ملتا ہے، جتنے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، ان تمام کی شخصیات اس پر کچھ نہ کچھ اثر چھوڑتی۔ جو بالکل غیر جاندار چیزیں ہیں نا، آپ سمندر کے کنارے بیٹھ جائیں تو آپ کے جسم کو خنکی محسوس ہوگی، ٹھنڈک پہنچے گی، اور آپ آگ کے پاس بیٹھ جائیں گے تو وجود حرارت محسوس کرے گا۔ انسان کا وجود ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی باہر کا خارجی اثر قبول کرتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا پکا ہوں، مجھ پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ بات بہت زیادہ درست نہیں ہے۔ انسان بہرحال اثر قبول کرتا ہے۔ ہاں، جو لوگ علم میں، عمل میں اور نظریات میں بہت زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ وہ معلومات رکھتے ہیں، وہ کئی دفعہ سامنے والا جب بات کرتا ہے تو اس کی بات کا جواب یا رد ان کے پاس موجود ہوتا ہے، تو پھر وہ اس اثر سے بچتے ہیں، لیکن کلیتاً نہیں۔ بہرحال کچھ نہ کچھ اثرات عام لوگوں پر، میں کہہ چکا ہوں کہ جو اسپیشلسٹ لوگ ہیں کسی بھی معاملے میں وہ تو بچ جاتے ہیں، لیکن عام لوگ بہرحال اثر قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اپنے بندوں کی اس کمزوری پر بھی اپنے بندوں کو یہ رہنمائی کی ہے کہ چونکہ تم نے اثر قبول کرنا ہے، لہذا اس طرح کرنا کہ سالے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اور جو برے لوگ ہوں ان سے خود بخود پرہیز کرنا، ان کے پاس ہی نہ جانا۔ ضروری نہیں ہے کہ بچے کو آگ جلا ہی دے، لیکن بچہ چونکہ اس کا اثر لے لے گا، وہ اسے پتہ نہیں کہ وہ آگ ہے، لہذا اس کی ماں اسے نصیحت کرتی ہے کہ بیٹا تو آگ کے پاس جا ہی نہ، ایسا نہ ہو کہ تو چلا جائے اور تیرے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث یہ چنگاریاں بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ہمیں صالحین کی صحبت اختیار کرنے کا کہا اور برے لوگوں سے بچنے کا کہا، اور اگر قرآن مجید کی زبان میں سادہ ترجمہ کیا جائے تو ایک قوم کے پاس بیٹھنے کو کہا اور 2 مرتبہ پرہیز کا کہا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستوں پہ چلو جو انعام یافتہ ہے۔ وہ ایک گروہ بتایا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان سے بچو جن پر غضب ہوا اور وہ جو رستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ پرہیز کی باری آئی تو 2 لوگ بتائے، بھٹکے ہوئے سے بھی بچنا اور جو فضل والے نہ ہوں، غضب والے ہوں، ان سے بھی بچنا۔ تو صالح صحبت، اچھی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ میں
अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं वल्मुमिनून वल्मुमिनातु बादहुम औलियाउ बाद। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के मददगार हैं, दोस्त हैं, मददगार हैं। क्या मदद करते हैं? वो माली मदद करते हैं, उनको मुआशी तौर पर सपोर्ट करते हैं? नहीं। इरशाद फरमाया यअमुरूना बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकर, वो ना भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं। ये वाली मदद करते हैं एक दूसरे की, ये मोमिनों का कमाल है। और फिर वयुकीमून सलाता वयुतून ज़कात, वो नमाज सही सही अदा करते हैं और ज़कात भी ठीक ठीक अदा करते हैं। वयुतीऊन अल्लाह व रसूला, अल्लाह की भी इताअत करते हैं और अल्लाह के रसूल की भी इताअत करते हैं। उनकी मदद ये है एक दूसरे के लिए कि वो भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं, मिल के नमाजें पढ़ते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। फरमाया उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, कुर्बान जाए, क्या अंदाज़े करीमाना है रब करीम का। फरमाया ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ज़रूर रहम फरमाएगा, जिन पर अल्लाह अपने फजल से ज़रूर रहम करेगा, अल्लाह ज़रूर रहमत करेगा इन लोगों पर, इसलिए कि ये एक दूसरे के मददगार हैं। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, और बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। एक दूसरे की मदद खैर के कामों में करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई के मददगार बन जाओ, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। फौरी तौर पर इंसानी जहन में सवाल उठता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मजलूम की मदद तो समझ में आती है, जालिम की मदद कैसे करें? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम देखिए कितना नफ्सियात के करीब, कितना आसान करके, कितना इंसानी सतह जिसको बड़ी जल्दी कबूल करे, इस तरह हुजूर नसीहत फरमाते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये भला जालिम की मदद कैसे करें? तो हुजूर ने फरमाया उसे जुल्म करने से रोक दो, यही तुम्हारी उसके लिए मदद है। तुम उसे समझाओ कि ये बात गलत है, तुम उसे कहो कि तुम ज्यादती पर हो, तुम उसे कहो कि तुम गलत बात पे अड़ गए, तुम उसे समझाओ कि जिस रास्ते के तुम मुसाफिर बने हो ये रास्ता ठीक नहीं है, ये तुम्हारी मदद होगी उसके लिए। तुम अपने दोस्त को, भाई को, अजीज को, रिश्तेदार को कायल करो कि वो गलत काम न करे, ये तुम्हारी मदद है उसके लिए। तुम मददगार बन गए अपने उस भाई के। अच्छे लोगों की सोहबत, अच्छे लोगों के पास उठना बैठना। आजकल इसका तर्जुमा और भी किया जा सकता है कि अच्छे लोगों को सुनना, अच्छे लोगों की बात पर तवज्जो देना। हमारा ना एक मिजाज है जायका बदलने का, यानी ये तबीयत बड़ी अनोखी है लोगों की। कहते हैं ये तो बात रोज सुनते हैं, कोई अनोखी बात ना सुने। इस चेहरे को तो रोज देखते हैं, कोई अनोखा चेहरा ना देखें। लेकिन दरवेश क्या कहते हैं? कहते हैं भावें सोने मिलन हजारा, आसान नहीं यार बटौना। ओ भाई ये मतलब सुनो तो सही जी, फलाना क्या कह रहा है। ओ भाई खुदा के बंदे, पहले तो अपनों की तो सुन ले, वो तो समझ ले, उस पर तो थोड़ा सा तू गौर कर ले। हम इस तरह उलझ जाते हैं और कसदन उलझाव पैदा करते हैं, उधर भी थोड़ा गए, उधर भी थोड़ा गए, इतनी भी थोड़ी सुनी, ठीक है। यहाँ तो आप फिर इतना वक्त रखते हो कि सब की बात सुने और इतनी सलाहियत रखते हो कि उसको परख भी सकें, और आप अपनी ज़हनी सतह पे ला के फिर सही को सही कहने की ताकत रखते हो, गलत को गलत कहने की और जानने की सलाहियत रखते हो, तो आप ये काम करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो आप असर कबूल करेंगे, फिर तो मामलात और तरह के हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि सालिहीन की संगत, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ख्याल है इस उन्वान पर इससे ज़्यादा कीमती बात नहीं हो सकती। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान अपने दोस्तों के दीन पे होता है। ओए होए, इतनी बड़ी बात। फरमाया इंसान अपने दोस्तों के मजहब पर होता है, इसलिए सोच के बनाया करो कि यार किसे बना रहे हो, गौर कर लो। इसको दोस्ती को, यराने को, उठने बैठने को मामूली सा काम ना समझना।
आने जाने को, सफर करने को मामूली सा काम ना जानना, बंदा अपने दोस्तों के मजहब पे होता है। इसके मुंह में जुबान अपनी होती है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं, उनके मुंहों में जुबान अपनी होती है, लफ्ज अपने नहीं होते, जुमले किसी और के बोल रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो सारा असर कबूल कर चुके हैं कि जो उन्हें या तो राह हक पे ले गया है, और अगर जिसका वो असर ले रहे थे बंदा गलत था तो वो उन्हें गलत तुर्क पे ले गया है। एक बात ख्वाजा हसन बसरी की, अल्लाहु अकबर, सही सही लोग चल रहे होते हैं, किसी दरवेश के अकीदतमंद होते हैं, तरबियत पा रहे होते हैं, रास्ता सही चल रहा होता है, लेकिन वो मतलब फटाफट एक कुछ शख्स बीच में घुसता है और आके कहता है नहीं नहीं मैं तुझे बताता हूँ मामला तो कुछ और है। वो बिल्कुल सड़क पे सही चल रहे थे। अब इन्होंने गलती क्या की, इन्होंने हर चमकने वाली चीज को सोना समझ लिया, इन्होंने हर उजली चीज को तैयब जान लिया। हजरत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, बुरों की सोहबत में ना बैठना, बुरों की सोहबत तुझे अच्छों से बदगुमान कर देगी। वो तेरे जहन में अच्छों के बारे में, हजरत पीर चंदन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आलो महार शरीफ वाले, हजरत पीर चंदन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास ना एक नौजवान आया तो प्यार हो गया, वो बैठने लगा, तरीकत सीखने लगा। वो लोग भी बड़े खालिस थे, उन्हें मुरीदों की सूरत में ताकत नहीं चाहिए होती थी, बल्कि उन्हें मुरीदों की सूरत में वो लोग चाहिए होते थे जो उनका पैगाम आगे पहुंचाएं, जो उनसे वो सीखें, जो वो सिखा के उन्हें दीनदार बनाना चाहते हैं। तो बच्चा बैठ गया, हजरत भी बड़ा ही प्यार करने लगे, उसे दीन समझाने लगे। तो उसके वालिद साहब पीछे से आए और आगे कहने लगे, पुत्र चल घर चलिए। कहने लगे, जी अब्बा जी हुण मैं तो नहीं जाना, मैं तो इत्थे ही रहना है। कहने लगा, पुत्र चल मैं बड़े पीर वेखे ने। तो बेटा बैठता था ना सोबत में, तो कुछ मीठी बातें और खूबसूरत जुमले उसे भी समझ में आ गए थे। कहने लगा, अब्बा जी तुसां ते बड़े वेखे ने, तुहानू नहीं ना किसे वेख्या। ये तेरी नजर का कमाल है कि मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे नहीं ना किसी ने देखा, मुझे तो देख लिया। मेरी मजबूरी है कि मैं किसी की नजर में आ गया, और नजर की जौलानियां ना पूछो। नजर तो वो जालिम नजर है, उठे तो बिजली पनाह मांगे और गिरे तो खाना खराब कर दे। इसलिए मैं तो नजर में आ गया हूं, मुझे बताए मैं किधर जाऊं, मेरा मामला और तरह का हो गया। तो अजीज दोस्त, आप ये देखें कि आप किसी साले बंदे की सोबत में जा रहे हैं और यकदम एक शख्स आया है, उसने आके सारा मामला रोक दिया। बुरों की सोबत अच्छों से बदगुमानी पैदा करती। आपके दोस्तों का ठीक होना बड़ा जरूरी है, हल्का अहबाब का दुरुस्त होना बड़ा जरूरी। आपने थोड़ा सा भी जिसके साथ सफर करना है ना, उस बंदे का भी ठीक होना बड़ा जरूरी है। वरना इंसानी जहन में बाज लोग ऐसे सवालात छोड़ देते हैं कि वो सवालात नहीं होते, वो वसवसे होते हैं। वो तो एक जुमला कह के गुजर गया, और इंसान है कि वो लड़ता रहा, जद्दोजहद करता रहा। मुझे बड़ी अच्छी तरह बात याद है, मैं अपने अहबाब में से समझ लें या बहन भाइयों में से ना किसी के साथ को थोड़ा बहुत खैर का काम करता था अपनी तौफीक के मुताबिक। तो एक दिन मैं दोबारा से उसी सिलसिले में अपनी खिदमत के लिए हाजिर हुआ था। तो मैं वापस लौटा तो एक साहब मुझसे कहने लगे, कितना गुजर तुसां पार जाना है, देख रहे हैं सालों गुजर गए। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। तो वाकई मेरा ज़हन उलझने लग गया। वापस आने तक मैंने कहा, यार ये कब तक, यानी कि तो हर रोज कोई ना कोई बात सुना देते हैं कि फलानी भी मजबूरी है, फलानी भी, कब तक ये करना है। मेरा ज़हन खासा उलझ गया और मैं बड़ी अजीब सी कैफियत में चला गया। मैं उसी परेशानी के आलम में था कि मैंने तबक़ात इमाम शौरानी खोला, वैसे ही बाई द वे तो सामने एक बुजुर्ग का कॉल आ गया। वो कहने लगे, याद रखना बंदे बंदों के मोहताज नहीं, बंदे रब के मोहताज है। और अगर कोई बंदा किसी का भला करता है ना, तो बस अल्लाह ने उसकी ड्यूटी लगाई है, बाकी दे अल्लाह ही रहा है। बंदे बंदों के मोहताज, अगर कोई बंदा किसी को कुछ देता भी है तो वो अल्लाह की दी हुई ड्यूटी सर अंजाम देता है। बंदे ओ हो मेरा तो रो रो के बुरा हाल हो गया। और मैंने कहा, तू क्या सोचने लग गया था, तू कुछ है, मैं मिस्कीन पुराना खादम, किसे दर मिली न टोई, वासफ यार ने नजर जो की थी ते वासफ वासफ ही होई।
ਉਹ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ पर्दा चपाया ही चलो भला हो सी। उलझे नहीं, लोग उलझा देंगे आपको, छोटी सी बात करेंगे आप उलझ नहीं, आप कहेंगे हो मेरी वजह से चल रहा, तेरी वजह से कुछ भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं तेरी वजह से चल रहा। बड़े बड़े थे जो कब्रों में लेट गए, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, और जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। कहाँ मेरे भाई किसी की वजह से नहीं, ये निज़ाम मेरे रब का है और मेरे मालिक की कुदरत से चल रहा है, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की निगाह करम से चल रहा है। इसलिए उलझे नहीं, आपको लोग उलझाएंगे, कहेंगे कब तक जी आप तो फलाना तो बस ऐसे होगा, ना ना ना, उलझे नहीं, कभी नहीं उलझे। सुने, हमारे इर्द गिर्द के हल्का या अहबाब का ठीक होना इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक शख्स तवाफ़े काबा कर रहा था। बड़े सारे लोग कह देते हैं दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना, तो वहाँ ना अपनी तलब इतनी ज़्यादा होती है कि वो बंदा मतलब खजाने के सामने खड़ा है तो वो कहता है ये भी अपने लिए ले लूँ, ये भी अपने लिए ले लूँ, ये भी अपने लिए ले लूँ। होते हैं कुछ लोग जिनको मतलब जो नज़रों से हटते नहीं, तो बंदा उनके लिए दुआ करता ही रहता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, मैं आपको सही कह रहा हूँ, कम लोग होते हैं। आज हम जाते हैं बड़ा मुश्किल से सफ़र करके हरम शरीफ में, लेकिन बड़ी आसानियाँ, जहाज़ का सफ़र है, बहुत सारी आसानियाँ। तो एक बंदा 6 माह साल पैदल उसने सफ़र किया और हरम शरीफ पहुँचा, वहाँ उसने दुआएं मांगनी, अब उसे कोई और याद आता है, वो तो भाई खर्च हो गया, उसका तो वजूद थकन से चूर हो गया। लेकिन दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उस शख्स का हाल ये था कि वो हज करने गया, जितनी बार भी देखा ना काबे का तवाफ़ कर रहा है, गुलाफ पकड़ा है, और क्या पता क्या आ रहा है, या अल्लाह मेरे दोस्तों को ठीक कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्तों की इस्लाह कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्तों पे फजल फरमा दे, या अल्लाह जो मेरे इर्द गिर्द रहने वाले हैं उन्हें अपना कुर्ब दे दे, उनका रास्ता आसान कर दे। वो कहते एक दरवेश से ना ही रहा गया, उसने कहा खुदा के बंदे कुछ अपने लिए भी मांग, जितनी दफा तुझे देखा है तू कहता है या अल्लाह मेरे दोस्त ठीक कर दे, मेरे दोस्त ठीक कर दे। वो कहने लगा तुम्हें पता ही नहीं, ये भी मैं अपने लिए ही मांग रहा हूं। उसने कहा अपने लिए किस तरह मांग रहा है? कहने लगा वो ठीक रहेंगे ना तो फिर मैं भी ठीक ही रहूंगा, जब चारों जानब से मशवरा ही खैर का मिलेगा तो मैं कैसे बिगड़ूंगा, जब वो सारे मुझे अच्छी राय देंगे और अच्छी तरफ ही कायल करेंगे तो कैसे काम खराब होगा। तो मैं बिलवास्ता अपने लिए ही अल्लाह से सवाल कर रहा हूं कि या अल्लाह इन्हें सवार दे ताकि मेरा भी फायदा हो जाए। अपने हल्का असर में एक तो खुद अच्छी बात करें, बुरी ना करें, और दूसरा ना कोशिश करें कि ऐसे लोगों के पास जाके बैठें। और जाके बैठने के लिए भी ना इंसान का पहले इरादा, पहले नीयत। हम जब किसी जगह जाते भी हैं तो हमारी नज़रें इतनी तायराना पहले पड़ती हैं, इतनी तनकीद करते हैं, पहले हमने अपने ज़हन में जो खाका बनाया होता है ना किसी का, पहले उसमें उसे तोलते हैं, पहले हम पूरी तरह निचोड़ के देखते हैं कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है। उस जायचे में अगर कोई फिर भी पूरा उतर आए, फिर भी उसकी कही हुई बातों को उस ज़ौक़ से कबूल नहीं करते। जब आपका सीखने का मिजाज है तो फिर तो हमें कहा गया कि ये इल्म, ये मार्फत, ये तो मोमिन की गुमशुदा मिरास है, मोमिन की है, इससे गुम हो गई है। जहाँ से मिले वहाँ से हासिल करो, खैर की बात आप ज़हन बनाएं, अच्छा गुमान करें कि यार मैंने सीखना है, तो आप तालिब इल्म से भी सीख लेंगे, छोटे बच्चे से भी सीख लेंगे। अगर आपका ज़हन है और अगर ये नहीं है तो फिर मेरे भाई ऐनक इतनी तगड़ी है, इतनी सख्त है कि उसके शीशों पर कोई पूरा उतर सकता ही नहीं, तो फिर किस तरह सीखेंगे आप। हज़रत इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दरवेश थे, हज़रत अबू हाशिम उनका नाम था। कहते हैं बड़ी मजबूरी थी, मुझे कहीं जाना था तो कश्ती नहीं मिल रही थी। अचानक एक कश्ती गुजरने लगी तो मैं भी सवार होने लगा, तो मल्लाह ने मुझसे कहा कि ये एक साहब बैठे हैं, बड़े अमीर हैं, साथ उनकी कनीज़ है, इन्होंने मुझसे बुक कर ली है सारी की सारी, की अकीदा सी सालम करा लिया टांगा, वो सारी की सारी बुक कर ली है, तो मैं तो किसी को नहीं बिठा सकता। तो वो जो साहब बैठे थे बड़े सेठ आदमी थे, कहने लगे मियाँ आप किसी और कश्ती में बैठो। जो उनकी कनीज़ थी ना, वो कहने लगी चेहरे से कोई नेक आदमी लगता है, चलो इतनी सवारियों की जगह है, किसी कोने खुदरे में बैठ जाएगा, हमारा क्या जाएगा। कहा अच्छा चलो आ जाओ। इतने मैं कोने में बैठ गया, थोड़ा रास्ता आगे गया, उन्होंने खाने का सामान निकाला, मुझे भी खिलाया,
लेकिन खाते खाते मेरी नजर पड़ी तो उसमें तो शराब के बर्तन भी थे माज़अल्लाह। फिर उस शख्स ने खाना खाने के बाद उस कनीज से कहा कि मुझे माज़अल्लाह गाना सुनाओ। वो गाने गाने लगी, ये मेरी तरफ मुतवज्जे होने लगा, मुझे कहने लगा सुनो। मैंने कहा मैं ये नहीं सुनता। फिर मेरी तरफ शराब बढ़ाई, मैंने कहा मैं नहीं पीता। तो कहने लगा तू क्या सुनता है, तू क्या सुनता है? तो कहने लगे मैं सुनाऊं क्या सुनता हूं? कहा सुनाइए। फरमाते मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ लोग, मैं आपको यकीन से कहता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी दूर गुजर गई है मस्जिद से। उन्हें को बंदा चाहिए जो थोड़ा सा जाके पैगाम हक सुनाए। उनको पता ही नहीं है कि दीन मीठा कितना है, हसीन कितना है, कुरान में चाशनी कितनी, सरकार की तारीफ का, नात खानी का रंग कितना शानदार है। मेरा यह मानना है कि जिसे रब रसूल के रंगों की खुशबू का पता चल गया ना, फिर दुनिया का कोई और रंग उसे अपनी तरफ मायल कर ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ लोगों ने सूंघा नहीं है, आए नहीं है, करीब नहीं आए। तो शेख अबू हाशिम कहते हैं, मुझे कहने लगा सुनाओ ना। अमीर आदमी था, कभी इस तरफ गया ही नहीं था। ढेरों लोग हैं जो नहीं मस्जिद जाते। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हें दौलत की हिरस ने इतना अजीब उलझा दिया कि कब्रों तक पहुंच गए तुम। बहुत सारे लोग हैं कब्र में चले जाते हैं, मस्जिद में नहीं आते। तो कहते हैं मैंने उसे चंद आयतें सुनाई, उसकी तो कैफियत ही बदल गई। कहने लगा मौलाना जिंदगी बड़ी गुनाहों में गुजरी है, अब तौबा कर लूं तो मालिक माफ कर देगा। कारनामे खतरनाक हैं, पीछे रजिस्टर काला स्याह। माफी हो जाएगी। दौलत बड़ी थी तो फिर हमने भी शराब कबाब शुबाब में उड़ा दी सारी, माफ कर देगा। तो कहते हैं मैंने कहा हो बंदे के आने की देर है, उसकी रहमत तो फौरन ही कबूल कर लेती है। वैसे भी अदल करें ते थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले तुझे फजल करें थे फिर ते बख्शे जामन मेरे जय मुंह काले। कहते उसने उस कनीज को आजाद किया, दौलत अल्लाह की राह में खैरात की, 40 साल मेरे साथ रहा। फिर मैंने उसकी जुबान से सिवाय खैर के जुमला नहीं सुना। एक की बात करता था, कहता था शेख काश आप मुझे थोड़ा पहले मिल जाते, जिंदगी से ये गिला है कि तू जरा देर से मिला है। पहले मिल जाते ना तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और दिन बन जाते, थोड़ी देर अल्लाह वाले की सोबत। आप फरमाते हैं फिर वो 40 साल के बाद मेरे सामने इंतकाल हुआ, मैंने ही दफन किया, मैंने ही कब्र में उतारा, जनाजे का एहतमाम भी मैंने ही किया। मेरा यार था, दिल लग गया था, प्यार हो गया, मैं परेशान रहता। एक दिन ख्वाब में मिल के मुझे कहने लगा फिक्र न कर, मैंने अपने रब को बड़ा ही मेहरबान पाया है, मैंने उसे बड़ा करीम पाया है, माफ करने वाला पाया है, दरगुजर करने वाला पाया है। उसने फजल फरमा दिया मेरे गुनाहों पर, उसके अफू दरगुजर का कलम चल गया है और मेरे हक में जो फैसला आया है वो रहमत वाला ही आया है, फजल वाला ही फैसला आया है। अजीज दोस्तों, थोड़ी देर किसी नेक आदमी की सोहबत, एक तो यह है कि वो सोहबत तकवे की तरफ माइल करेगी, तो बुरे आदमी की सोहबत ना आपकी तबीयत में हिजान पैदा करेगी। हिजान वो लोग ही होते हैं जो मिलके कहते हैं छोड़ सारी दुनियादारी है, पैसे हों तो सारे ठीक हैं। ये लोग ही हैं जो ये सबक भी पढ़ाते हैं। वो लोग ही हैं, वो कहते हैं छोड़ यार, कौन से दरवेश, कौन से मौलवी, कौन से दीनदार, सब इसी तरह के ही हैं। ये लोग ही हैं जो कहते हैं छोड़ो मियां तुम किस चक्कर में पड़ गए, अभी तो इतनी उम्र पड़ी है। ये सब चीजें हैं। हमारे साहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया करते थे कि बड़े बड़े घरों के मेहमान ना बनना, वरना बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकान तुम्हारा भी दिल चाहेगा कभी मेरा भी इस तरह का घर हो जाए ना। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मनसबदार लोगों के पास ना जाना, वरना तुम्हारा ख्याल बढ़ेगा। दावत के लिए जाना, पैगाम हक के लिए जाना, वो मामला एक अलग है, लेकिन इस शौक से जाना कि ये बड़ा आदमी है, फरमाया तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारा दिल कहेगा कि तू इतने बड़े घर में क्यों नहीं रह सकता। और फिर मैंने ये भी देखा है कि बड़े बड़े खैर वाले लोग थे लेकिन सोबत बुरी मिल गई, लोग नहीं ठीक मिल सके, मुशीर नहीं ठीक मिल सके, मुआमिनीन नहीं ठीक मिल सके, रस्ते में रह गए।
صحیح بخاری میں ایک بادشاہ کا واقعہ ہے، بادشاہ کا. میں نے جب اسے پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ جو مشیر وزیر ہوتے ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں بندے کو. ہمارے ایک وزیر صاحب نے تھوڑے دن پہلے کہا ہے بیچارے نا خبروں میں رہنے کے لیے اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ملک کا نظام تو چلتا نہیں، تو پھر وہ چاہتے ہیں کچھ لوگوں کو ادھر الجھا دو تاکہ وہ اصل سے ان کی توجہ ہٹ جائے. انہوں نے کہا جی قائد اعظم اسلامی ملک نہیں بنانا چاہتے تھے، تو کون سا بنانا چاہتے تھے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کے جواب میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ جو پاکستان بنانے والے تھے نا وہ آپ کی طرح کے لوگ نہیں بنانا چاہتے تھے، آپ کی طرح کے لوگوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتے. ہمارے لیڈروں کا یہ حال ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو مشیر بنا لیتے ہیں، وزیر بنا لیتے ہیں. یہ کتنی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، کتنی تباہی کرتے ہیں. دیکھیے بخاری میں موجود ہے، ہرقل بادشاہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے ان کو بلا کے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ساری باتیں پوچھی. ایک ایک بات اس نے حضور کے بارے میں پوچھی اور آخر میں یہ بھی پوچھا کہ کیا انہوں نے معاذ اللہ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگے نہیں، قربان جاؤں میری مخالفت اپنی جگہ پہ، لیکن وہ میرے سامنے پیدا ہوئے ہیں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے، ان کی گود میں بیٹیاں کھیلتے میں نے دیکھی ہیں، ان کے مقدس بال میرے سامنے سفید ہوئے ہیں. محبوب نے جب بھی بولا حق اور سچی بولا ہے. اس کی نا طبیعت میں دین اتر گیا بادشاہ کی. اس نے اس کے جواب میں بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگا جس نے بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولیں گے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا. اس کی طبیعت تسلیم کر گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سچے اور آخری نبی ہیں، اور اس نے اظہار بھی کیا، کہنے لگا مجھے یہ تو امید تھی کہ اللہ کے آخری محبوب علیہ السلام اپنی شانوں، عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں سمیت تشریف لانے والے ہیں، پر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اہل عرب میں سے آئیں گے. اس نے کہا میں جلدی سے حاضر ہو کے نا حضور کی اطاعت قبول کرتا ہوں. لیکن بادشاہ تھا نا، بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ماحول کو ذرا تھوڑا ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے. تو بادشاہ نے بھی نا اپنے جتنے اس کے وزیر مشیر تھے ان کو بلایا اور اپنے محل میں دعوت دی. ذرا انداز دیکھیے گا. اور خود بالا خانے کے اوپر چڑھ گیا، دروازے بند کر لیے، اور اوپر چڑھ کے نا انہیں بالا خانے سے جھانک کے کہنے لگا تمہیں بھی پتہ چل گیا، مجھے بھی پتہ چل گیا اللہ کے آخری رسول تشریف لے آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب میرا خیال ہے کہ ہماری اور تمہاری بہتری اور بقا اسی میں ہے کہ ہم بیٹھے نہ رہیں، جلدی سے جا کے محبوب پاک کے دامن کو تھام لیں، حضور کی فرما برداری قبول کر لیں. اب جب بادشاہ نے یہ بات کی تو وہ جو وزیر تھے، مشیر تھے، ان کی حالت اتنی خطرناک ہو گئی کہ وہ تو دروازوں کی طرف دوڑے کہ کھولیں گے اور نوچ لیں گے بادشاہ کو. یہ کیا کہہ رہا ہے معاذ اللہ. اس قدر زیادہ ان لوگوں نے اظہار کیا استغفر اللہ معاذ اللہ دین سے دوری کا. جب بادشاہ نے یہ کیفیت دیکھی نا، اوہو، بندے دیکھ کے رب رسول سے دور رہ گیا. کہنے لگا نہیں نہیں بھائی، نہیں، میں تو صرف تمہیں آزما ہی رہا تھا کہ تم اپنے دین کے ساتھ کتنے پختہ ہو. ہم نہیں کہیں بھی جا رہے، ہم یہیں رہیں گے، یہی ہمارا دین رہے گا. ان وزیروں نے، مشیروں نے، دوستوں نے، قریبی لوگوں نے رسول اللہ کی غلامی میں نہیں آنے دیا. اتنا برا اثر کرتے ہیں یہ مشیر وزیر، اتنا خوفناک حال کر دیتے ہیں انسان کا قریب رہنے والے لوگ کہ سامنے کرم کا دریا بہ رہا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی دیکھو، وہ دور اس لیے رہ گیا کہ اس کے دوست ٹھیک نہیں تھے، مشورہ دینے والے ٹھیک نہیں تھے، قریب رہنے والے ٹھیک نہیں، یہ دور رہ گیا. اور نجاشی کلمہ پڑھ کے محبوب کا مسلمان ہو گیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی نجاشی وہ خوش قسمت مسلمان ہے کہ جب وہ دنیا سے گیا تو اس کی قبر سے بھی نور نکلا کرتا تھا. اس نے نہیں بادشاہ دیکھی، غلامی کی رسول کریم. اور اس نے اپنے مشیروں پر لوگ تو یہاں تک بری صحبت اثر کرے گی کہ وہ دین سے دور لے جائے گی. اور ایک تو ہے دین کے قریب آنا. یہ جو بات آخر میں کرنے لگا ہوں نا، یہ زیادہ توجہ طلب ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا میرا دل نہیں بدلتا، جو لوگ کہتے ہیں میری کیفیت نہیں بدلتی، ذوق نہیں آتا،
تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ذوق بھی کوئی خاص صحبت میسر آئے تو پھر ہی قائم رہتا ہے. وہ جو محبوب علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جسے دیکھو تو رابی یاد آ جائے. خاص لوگ ہوتے ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کا دل اللہ سے جڑتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے, دین پر عمل کرنے کو طبیعت چاہتی ہے. ایسے لوگوں کی صحبت کتنی مفید ہے وہ ہمیں اس حدیث سے عکس کرنا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرکز وفا اور اس امت کے ادب اور عشق میں استاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں حضور کی بارگاہ میں گئے. انداز کا اختیار کیا, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کی تو کیفیات دو قسم کی ہیں. حضور جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں نا جنت اور دوزخ کا ذکر سنتے ہیں ہمیں یوں لگتا ہے جنت اور دوزخ ہماری آنکھوں کے سامنے. دل کے اندر فوراً جذبات ابھر آتے ہیں کہ اب ہر خیر کا کام کرنا ہے, اب جنت ہی کی طرف مائل ہونا ہے. ہماری قلبی کیفیات, ہماری باطنی کیفیت بدل جاتی, نور علی نور ہو جاتا ہے سارا کچھ. لیکن حضور جب ہم آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں, بال بچوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ حال نہیں رہتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو محبوب نے کیا فرمایا, آپ یقین کریں جو اہل طریقت اور تصوف ہے نا یہاں ان کی روحیں مچل جاتی ہیں. حضور فرمانے لگے حالت ایک طرح کی نہیں رہتی, ہاں اگر تمہاری وہی حالت رہے جو تمہاری میرے پاس ہوتی ہے, اگر کیفیت باطنیہ وہی رہے جو میری بارگاہ میں ہوتی ہے, تو فرمایا تم بستروں میں موجود ہو اور فرشتے آ کے تم سے سلام کریں. تم ابھی رستوں میں ہو اور فرشتے تم سے ملاقات کریں. اگر تمہاری کیفیت وہ بن جائے جو یہاں ہوتی ہے, اگر تم اسی پر جم جاؤ وہی حالت ہو جائے, تو پھر تو فرشتے گویا آئیں تمہاری زیارت کے لیے, تمہاری ملاقات کے لیے فرشتے آئیں. اگر کیفیات بدل جائیں کسی اللہ کے بندے کی بارگاہ میں بیٹھ کر, تو پھر اس کیفیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے. اگرچہ حضور نے فرما دیا کہ کیفیات ایک جیسی نہیں رہتی, اور چلو میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح, جتنی صحبت میسر آئے. شاید اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی. تو کسی نے پوچھا حضور کتنی عمر ہے؟ فرمایا عمر ہے 3 سال. حضرت آپ تو علم, عمل, روحانیت, معرفت کے شاہ سوار ہیں, تو ساری داڑھی سفید اور آپ کہہ رہے ہیں 3 سال. فرمانے لگے عمر وہی 3 سال ہے جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزر گئی. وہ کیفیات جو ان کی بارگاہ میں رہتی تھیں, وہ انداز جو ان کی بارگاہ میں رہتا تھا, جو ان کے پاس ہوتا تھا, وہ پھر کہیں اور میسر. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی, اور مرد نظر کرے جس ویلے, اوئے ہوئے ہوئے, مرد نظر کرے جس ویلے, مرد نظر کرے جس ویلے, پھر مشکل رہے نہ کائی. وہ جو کیفیات ہے نا اس وقت کی, جب کوئی رب کا بندہ ملے اور انسان اس کی صحبت میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرے, رسول کریم کی محبت میں مچلے, تو پھر وہ لمحے اتنے قیمتی ہیں کہ وہ زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں. اللہ کریم اچھی صحبت نصیب فرمائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.